अस्सलाम वालेकुम। बकरे की आराम चीज़ें बताएं मुझे आप। बकरे की हराम चीज़ें बता दीजिए आकिल साहब। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो हम आपको ईद की मुबारकबाद भी देना चाहते हैं और स्वागत भी करते हैं। खुश आमदीद आपका। बराह करम चैनल से जुड़ जाइए ताकि इस तरह की कीमती वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। सबसे पहले तो मैं आपको एक एक्चुअली हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने बकरे के अंदर कुछ अशिया को हराम करार दिया है। मिसाल के तौर पर बन्नूरी टाउन वालों से पूछा गया तो उन्होंने कपूरे और न जाने कौन कौन सी चीज़ों को हराम करार दिया है। इसी तरीके से उलमाए देवबंद या अहनाफ के यहाँ ये आम तौर पर बयान किया जाता है कि बकरे के अंदर 7 चीज़ें, उसमें से एक हदीस है, वो पहले मैं हदीस आपकी खिदमत में पेश करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से मरवी है, कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के 7 आज़ा को मकरू या हराम इन ब्रैकेट, अक्सर अहले इल्म इसको हराम लिख देते हैं, मकरू लिख देते हैं, और उनमें से मादा की शर्मगाह, नर की शर्मगाह, ये दोनों मतलब बकरा और बकरी की शर्मगाह, खिस्यतैन जिसको कपूरे कहते हैं, और मसाना, गुदूद, पित्ता, बहता हुआ खून। बल्कि बाज़ ने तो आपको मैं क्या बताऊं, ओझड़ी वगैरह को भी उसी में शुमार किया है। देखिए दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये जो रिवायत है इमाम तबरानी ने अल मुअज्जम अल औसत में इसको नकल फरमाया है और इसकी सनद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो ये कहते हैं कि हद्दसना याकूब इब्न इसहाक, इसको याकूब इब्न इसहाक ने बयान किया, यहया अल-हमानी ने बयान किया, अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम ने बयान किया अपने वालिद से अन अब्दुल्ला इब्न उमर। अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी जो मुहक्किक हैं हदीस के, उनका मौक़िफ़ ये है, इस हदीस को बयान करके कहते हैं क़ुल्तु वहाज़ा इस्नादुहु ज़ईफ़ जिद्दन, इसकी इस्नाद ज़ईफ़ है जिद्दन, ये इंतहाई ज़ईफ़ रिवायत है क्योंकि उसका रावी अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद मतरूक है और दूसरा रावी भी यहया अल-हमानी इसका ज़ईफ़ है। और हमारे यहाँ अक्सर अहले इल्म, चूँकि बर्रसग़ीर में अहनाफ का बड़ा उनके चैनल भी 4-4, 5-5 मिलियन लोग उनको देखते हैं और सुनते भी उन्हीं को हैं। लेकिन आप अगर हक़ की बात करें, शेख साहब इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, उन्होंने क्या फरमाया? यहाँ शेख ये फरमा रहे हैं कि जानवर का जब खून उसको ज़िबह किया जाता है, जो खून उसके जिस्म से निकल रहा होता है, बह रहा होता है, वो हराम है, उसकी हुर्मत कुरान करीम में मौजूद है। अलबत्ता अम्मा दमा अल्लती तकून, और वो जो खून है जो कि जिस्म के अंदर बाकी रह जाता है या कलेजी की शक्ल में बाकी रहता है, उसकी कोई हुर्मत की दलील नहीं है, बल्कि वो आज़ा अगर आप कलेजी को बग़ैर पकाए खाना चाहें तो शेख इब्न बाज़ फरमाते हैं कि बग़ैर पकाए भी आप उसका गोश्त अगर नुकसानदेह नहीं है तो आप खा सकते हैं। और ये कहना कि ये हराम है, ये दुरुस्त बात नहीं है। यहाँ किसी भी चीज़ की हुर्मत बयान करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का नकल करना बतौर दलील ज़रूरी है। चूँकि ये दलील बिल्कुल मनगढ़ंत और बाज़ अहले इल्म ने तो इसको मौजू भी करार दिया है, इसलिए उन लोगों का ये वहम ही कहा जा सकता है
کہ یہ درست نہیں ہے. بہرحال یہ درست نہیں ہے. چاہے وہ اوجڑی ہوں, گردے ہوں, کپورے ہوں یا کوئی اور چیز ہو, اس بکرے کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ حرام ہو. حلال جانور میں ذبح کے وقت بہنے والے خون کے علاوہ اس کا کوئی بھی حصہ, کوئی بھی جسم کا عضو حرام یا مکروہ نہیں ہوتا. آپ جسے کھانا چاہیں, جو کہ کھایا جاتا ہے, اسے کھا سکتے ہیں. اگر آپ, بہت سارے لوگ ہیں جن کو ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ آپ یہ چیز آپ نہ کھائیں, ریڈ میٹ حلال ہے لیکن ڈاکٹر منع کر دیتا ہے یہ آپ کے نقصان دہ. اگر نقصان دہ ہے تو نہیں کھانا چاہیے, بچ جانا چاہیے, لیکن حرام پھر بھی نہیں ہے, حرام پھر بھی نہیں ہے. تو جانور کے اندر کوئی بھی چیز, ہمارے ہاں جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ 7 اشیاء حرام ہیں, بعض لوگوں نے ان 7 اشیاء کو ذکر بھی کیا ہے. اور رشید احمد گنگوہی دیوبندی کہتے ہیں کہ بعض حنفی فقہ کی روایات میں گردے کی کراہیت بھی لکھتے ہیں, اور کراہیت تنزیہیہ, یہ اس پر ہم تذکرۃ الرشید وغیرہ میں یہ بہرحال اس طرح کی باتیں نقل کی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ 7 اشیاء حرام ہیں, وہ نہایت ہی ضعیف, مرسل اور قابل اعتماد روایت نہیں ہے. خود بھی کھائیں, دوسروں کو بھی کھلائیں, اور چاہے وہ کپورے ہوں یا اوجھڑی ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو, اوجھڑی بھی کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے بہرحال 7 اشیاء جو ہیں وہ یہ ان کا کہنا کہ 7 اشیاء حرام ہیں یہ درست نہیں ہے. انہوں نے بہرحال یہ انہوں نے لکھا ہے کہ شرعی نصوص میں حیوان کے جن 7 اعضاء کے کھانے سے منع کیا ہے ان میں کپورے بھی شامل ہیں. تو شرعی نصوص صریح اور صحیح حدیث سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے, یہ ضرور ذہن میں رکھ لیجئے. بلکہ اہل علم کا, جیسے شیخ بن باز وغیرہ, شیخ ہمارے ہاں اکثر اہل علم کا موقف یہی ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی کھانے کی چیز حرام نہیں ہے. خود بھی کھائیں, دوسروں کو بھی کھلائیں. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے لکھا ہے کہ اس ممانعت کو بعض اہل علم حرام سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض مکروہ کو. نہ حرام ہے اور نہ مکروہ. مکروہ وہ چیز جو کہ آپ کو کراہیت تو بعض لوگوں کو جو حلال گوشت ہے نا, یہ جو کیا بونگ کا گوشت جو سب کھاتے ہیں وہ بھی نہیں کھاتے, تو یہ ان کی کراہیت ہے, اس سے حرمت کی دلیل نہیں ہے. تو یہ چیز سمجھ لیجئے. اگر مکروہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی مکروہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کراہیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, میں یہ دہی کھا رہا ہوں, آپ کو ممکن ہے بہت سارے لوگ دہی نہیں کھاتے, ہمارے کئی دوست ہیں, تو دہی کا نہ کھانا آپ کی کراہیت ہو سکتی ہے لیکن یہ حرام نہیں ہے. اسی طریقے سے ان اعضاء کا کھانا آپ کی کراہیت ہو سکتی ہے, یہ حرام نہیں ہے. خود بھی کھائیے, دوسروں کو بھی کھلائیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.